नमस्कार आम कुकिंग चैनल कुक मस्ती को मु आपण मन को बहुत बहुत स्वागत करुछि। आज मु आपण मन का पे नै के आसी छी मसाला मशरूम रो रेसिपी आ बहुत ही बढ़िया लागिबो। आपण माने ए रेसिपी को ट्राई करंतु रोटी पराठा नान सहित बहुत ही बढ़िया लागिबो, जबरदस्त टेस्ट लागिबो आ बहुत सहज उपाय रे कम समय रे मु रेडी करी छी। आशा करुछि रेसिपी आपण मन को निहाती भाव रे पसंद आसीबो। आपण माने वीडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु आ एई प्रोसेस रे आपण माने निहाती भाव रे थरे ट्राई करंतु आ गरम गरम नान पराठा रोटी सहित आपण माने निहाती भाव रे टेस्ट करंतु। चैनल रे नुआ ताले कुक मस्ती चैनल को सब्सक्राइब करबा पे भी जमारू भूलिबेनी। तो चलंतु डेरी न करिकि आमे आज रे सुवादिया टेस्टी रेसिपी मशरूम मसाला रे रेसिपी आमे आरंभ करिबा। एठी मो ब्लेंडर जार नै जाई छी। तो चलंतु एठी मो ऐड करि दउछि 4 मगज, गोटे बड़ चामच एठी मो 4 मगज दे दउछि। ता सहित एठी मो काजू मध्ये ऐड करि दउछि। 4 मगज काजू को ऐड करि सारिला परे आमे एठी 2 रु 3 चामच पाखापाखि पानी दे दबा। पानी दे सारिला परे आमे ब्लेंडर जार कवर दे दबा आ आमे बाटी की नै के आसीबा। आ एठी देखि पारुथिबे मु गोटे बाउल को ट्रांसफर कर देछि सब काजू और 4 मगजर पेस्ट को। तो चलंतु या को मु साइड करी की टिके रखी दउछि। आ एठी आपण माने देखि पारुथिबे गोटे बड़ बाउल रे नै जाई छी मु बटन मशरूम नै जाई छी। छतु को मु प्रथमे भल भाबरे धोई देइथिली। धोई सारिला परे एमिति बड़ बड़ पीसेस रे मु काटी की रखी देइ छी। देखि पारुथिबे मशरूम कटा रेडी हो जाई छी। तो चलंतु एबे आमे मैरिनेट करि दबा। आमे जो पेस्ट रेडी करी की रखिथिलु 4 मगज काजूर सेई पेस्ट को मु एठी ऐड करि दउछि। 3 चामच पाखापाखि काजू 4 मगजर पेस्ट को ऐड करि सारिला परे आमे एई पेस्ट को बाकी जो रहिला या को मु साइड करी की रखि दउछि। आमे परे यूज करिबा। तापरे एठी मु ऐड करि दउछि मेल्टेड बटर। एठी 2 चामच पाखापाखि मु बटर नै जाई छी मेल्ट करी की ताको एठी ऐड करि दउछि। एई पॉइंट रे बटर ऐड करि सारिला परे आमे एई पॉइंट रे ऐड करि दबा गोलमरीच गुंड। एठी मु गोलमरीच गुंड को ऐड करि दउछि। ता सहित एठी कसूरी मेथी ऐड करि दउछि। देखि पारुथिबे कसूरी मेथी को ऐड करि सारिला परे आमे एबे सब जिनिस को भल भाबरे मिसई दबा। तो चलंतु सब जिनिस भल भाबरे मिसी जाई छी, कोट हे जाई छी मशरूम रे। देखि पारुथिबे एबे आमे या को साइड करी की रखि दबा कवर करी की। एबे आमे जिबा नेक्स्ट प्रोसेस को। आ एठी मो गैस सेट को पळे आसी छी। कढ़े गरम हेबा पे रखि देइथिली। कढ़े एबे हल्का रे गरम हे जाई छी। तो चलंतु एठी आमे तेल ऐड करि दबा। एठी मु रिफाइन तेल नै जाई छी 2 चामच पाखापाखि। तेल को आमे हल्का रे गरम हेबा पे छाड़ीबा। और एठी मु रखि देइ छी मीडियम फ्लेम रे। तेल जते बेले गरम हे जिवो एठी आमे गोटा गरम मसला सब ऐड करि दबा। गोटा गरम मसला रे एठी मु नै जाई छी तेजपत्र, जीरा, दालचीनी आ अळेच नै जाई छी। ए सब को आमे ऐड करि दबा। किछि सेकंड आमे लो टू मीडियम मझिरे रखि दबा फ्लेम को आ भाजी दबा। गोटा गरम मसला सब किछि सेकंड भाजी ही सारिला परे एठी मु ऐड करि दउछि कटा प्याज। बड़ साइज रो एठी गोटे बड़ साइज रो प्याज नै जाइतिले ताको एम्ति छोटो छोटो काटी के मु ऐड करि दउछि। प्याज को एमिति छोटो छोटो आपण माने भी चॉप करी के ऐड करंतु। तो चलंतु प्याज कटा ऐड करि सारिला परे आमे मीडियम फ्लेम रे रखि दबा आउ लाइट गोल्डन ब्राउन हेबा पर्यंत आमे भाजी दबा। तो चलंतु एबे आमे ए पॉइंट रे ऐड करि दबा कंचा लंका। देखि पारुथिबे 2 मिनिट पाखापाखि हे जाई छी। प्याज हल्का रे भाजी हे जाई छी। तो चलंतु कंचा लंका ऐड करि सारिला परे एठी गोटे छोटो चामच मु ऐड करि दउछि अदा रसुण पेस्ट नै जाई छी। अदा रसुण पेस्ट ऐड करि सारिला परे आमे आउ गोटे मिनिट पाखापाखि भाजी दबा। तो ये देखि पारुथिबे आपण माने 2 मिनिट पाखापाखि हे जाई छी। अदा रसुण पेस्ट कंचा लंका प्याज सब भाजी हे जाई छी भल भाबरे। आमे एबे एई पॉइंट रे ऐड करि दबा टमाटो। एठी मु 2टी मीडियम साइज रो टमाटो को ग्रेट करी कि नै जाई छी ताको एठी एई पॉइंट रे ऐड करि दउछि। टमाटो को मु ऐड करि सारिला परे आमे मीडियम फ्लेम रे रखि दबा आउ गोटे रो 2 मिनिट पाखापाखि आमे टमाटो को कुक हेबा पे छाड़ीबा। 2 मिनिट पाखापाखि हे जाई छी। देखि पारुथिबे एठी सब जिंस हल्का रे भाजी हे जाई छी। तो चलंतु आमे एई पॉइंट रे ड्राई मसला सब ऐड करि दबा। ड्राई मसला रे मु कोन कोन यूज करू छी एठी मु आपण मान को देखै दउछि। प्रथमे मु एठी ऐड करि दउछि स्वाद अनुसार लूण। लूण दे सारिला परे आमे हळदी पाउडर ऐड करि दबा। रेड चिली सॉस ऐड करि दउछि। जदि रेड चिली सॉस अछि आपण मानक पाखरे अवेलेबल ताहले आपण माने ऐड करंतु गोटे चामच।
ଆଉ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଧନିଆ ପାଉଡର ମୁଁ ଏଠି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଏଠି ମୁଁ ଧନିଆ ପାଉଡର ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଆଉ ହାଫ୍ ନେଇଯାଇଛି ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ଟିକେ କମ୍ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଟିକେ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଯେମିତିକି ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯିବ। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା ଆଉ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖି ଦେଉଛି 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ ମଝିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି ଫ୍ଲେମ୍କୁ। ଆଉ ମସଲା ସବୁ ମୁଁ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲା ଆଉ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସବୁ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲୁ ସେଇ ମସରୁମକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ସବୁ ଛତୁକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଦେଇଛି। ଆଡ୍ କରିଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମସଲା ସହିତ ଆମେ ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏମିତି ଆମେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। କଭର ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମସରୁମରୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି। କଭର କରିକି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି କୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି ଚାରମଗଜ କାଜୁର ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରହିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଆଡ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଗିନାରେ ଆମେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ସେଇ ପାଣିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଦେବା। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ହାଫ୍ ଗିନା ମୁଁ ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ୟୁଜ୍ କରିବିନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏତିକି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିନିଷ ଆମେ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ଦେବା। ମିଶେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଭର କରିକି ଆହୁରି ଆମେ ମିଡ଼ିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେବା କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଭର ଖୋଲିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟୋଟାଲ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭାବରେ ମସରୁମ ମସଲା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଥିକ୍ ରଖୁଛି, ଥଣ୍ଡା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆହୁରି ଥିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଦେଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଡ୍ କରିଦେଉଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଟେଷ୍ଟି ମସଲା ମସରୁମ। ଆପଣମାନେ ମସଲା ମସରୁମ ବି କହନ୍ତୁ, ମସରୁମ ମସଲା ବି କହନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗରମ ଗରମ ନାନ୍ ପରଠା ରୁଟି ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ମସରୁମ ମସଲାର ରେସିପି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ହି ସହଜ ଉପାୟରେ କମ୍ ସମୟରେ ରେଡି କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ରହୁଛି ପୁଣି ଏମିତି ଇଜି ସୁଆଦିଆ ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ଫେରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।